pijaca, pazar, voće, mejve, povrće, sebze, kupiti, satın almak, svež, taze, kilogram, koštati, fiyatı, platiti, ödemek, paradajz, domates, krastavaç, salatalık, cveće, çiçekler, rođendan, doğum günü, zadovoljan, memnun, kupovina, alışveriş, sjajna ideja, harika fikir, štand, tezgah, ljudi, insanlar, tražiti, aramak, kuća, ev, voćna salata, meyve salatası, pijaca, pazar, voće, meyve, povrće, sebze, kupiti, satın almak, svež, taze, kilogram, koštati, fiyatı, platiti, ödemek, paradajz, domates, krastavac, salatalık, cveće, çiçekler, rođendan, doğum günü, zadovoljan, memnun, kupovina, alışveriş, sjajna ideja, harika fikir, štand, tezgah, ljudi, insanlar, tražiti, aramak, kuća, ev, voćna salata, meyve salatası, pijaca, pazar, voće, meyve, povrće, sebze, kupiti, satın almak, svež, taze, kilogram, koštati, fiyatı, platiti, ödemek, paradajz, domates, krastavac, salatalık, cveće, çiçekler, rođendan, doğum günü, zadovoljan, memnun, kupovina, alışveriş, sjajna ideja, harika fikir, štand, tezgah, ljudi, insanlar, tražiti, aramak, kuća, ev, voćna salata, meyve salatası. На пияци Ема иде на пижацу. Она жели да купи voće и povrće. Пижаца е велика и пуна ljudi. Ема види много щандова със свежим производима. Ема. Добро jutro! Колико кошта килограм ябука? Продавац. Добро jutro! Килограм ябука кошта 2 евра. Ема. То е добро. Узела бих 2 килограма. Молим вас. Продавац. Наравно. Желите ли još нещо? Ема. Да. Имате ли банане? Продавац. Да. Наравно. Килограм банана кошта 1,50 евра. Ема. Съвършено. Узечу 1 килограм банана. Ема плача и наставля. Далдже. Види щанд със свежим повърчем. Ема. Здраво! Имате ли парадайз? Продавачица. Да, парадайз е велма свеж. Килограм кошта 3 евра. Ема. Добро, узечу 1 килограм. Имате ли краставце? Продавачица. Да, ево их. Jedan krastavac košta 1 евро. Ема. Узечу 2 краставца. Молим вас. Ема. Поново плача и усмехуе се. Задоволна е своим куповинама. Отжедно му гледа свог приятеля Тома Том. Здраво, Ема. Šta radiš ovde? Ема. Здраво, Том. Купуем voće и povrće. А ти? Том. Tražim cveće za moju majku. Danas je njen rođen dan. Ема. To je sjajna ideja. Tamo ima jedan štand sa cvećem. Tom. Hvala. Ема. Onda ću ići tamo. Ćao. Ема. Ćao. Tom. Ема. Ide kući. Raduje se svežoj voćnoj salati. Na pidžaci. Ема ide na pidžacu. Ona želi da kupi voće i povrće. Pidžaca je velika i puna ljudi. Ема vidi mnogo štandova sa svežim proizvodima. Ема. Добро jutro! Koliko košta килограм ябука? Продавац. Добро jutro! Килограм ябука košta 2 евра. Ема. То е добро. Узела бих 2 килограма, молим вас. Продавац. Наравно. Желите ли još нещо? Ема. Да. Имате ли банане? Продавац. Да. Наравно. Килограм банана košta 1,50 евра. Ема. Съвършено. Узечу 1 килограм банана. Ема плача и наставля. Далдже. Види щанд със свежим повърчем. Ема. Здраво! Имате ли парадайз? Продавачица. Да, парадайз е велма свеж. Килограм кошта 3 евра. Ема. Добро, узечу 1 килограм. Имате ли краставце? Продавачица. Да, ево их. Jedan krastavac košta 1 евро. Ема. Узечу 2 краставца. Молим вас. Ема. Поново плача и усмехуе се. Задоволна е своим куповинама.
Odjednom ugleda svog prijatelja Toma Tom. Zdravo, Ema! Šta radiš ovde? Ema. Zdravo, Tom. Kupujem voće i povrće. A ti? Tom. Tražim cveće za moju majku. Danas je njen rođen dan. Ema. To je sjajna ideja. Tamo ima jedan štand sa cvećem. Tom. Hvala. Ema. Onda ću ići tamo. Ćao. Ema. Ćao, Tom. Ema ide kući. Raduje se svežoj voćnoj salati.